Guys, tignan nyo yung kalapati ko guys. Ano? Baka nag-ano pa guys. Nagpaparis pa sila. Ayun guys oh. Ayun guys oh. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Ayun guys. Ay, kita nyo. Ay, kita nyo. Kita nyo. Kakahalin lang nila. Ayun. Ayun sila guys. Kita nyo guys. Ayun guys oh. Ayun guys oh. Nagpaparis sila guys. Ayun oh. Ayun na. Ayun. Nakadalawang upo na yan guys. Nakadalawa na. Yung bata ko ayun oh. Hirap pumumbo. Hirap pumakyat yung bata ko. Ayun o. Yan. Ayun guys. Ayan na. Guys, ang konti na nakuha niyang buhangin guys. Ito, lagyan natin pero ng pwede na yan. Lagyan natin ng madahon. Huwag mo lagyan ng dahon. Sila maggagawa niyan. Sila kukuha niyan. Guys, lagyan ko na sila mamaya. Let's go. Ay, wait lang guys. Wait lang ah. Yan guys, okay na ko to. Mabilis mo ba natin mapapawater? Guys, yung baba natin, no? Oh, guys. Dapon, di ba? Oh, yes. Diyan. Magpuro. Ay, sorry. Di ko na na-videoan yung sa kalapate. Ano eh, biglang nagloko yung cellphone ko. Papaayos pa po kasi yung cellphone ko eh. Abangan nyo yung una kong upload. Wow, and Nagva TV. Wow, and Nagva TV. Wow, and Nagva TV. Yun guys. Abangan nyo bagong upload. Yung unang upload ko. Maganda yun guys. Sorry nga pala. Tutuloy ko talaga yun. Tuloy na natin. Shout out kay Gags1 Vlog. Search yun guys. Guys, Gags1 Vlog. Yan yung batang si Yuri. Sila yon. Search yun guys. Gags1 Vlog. Pero hindi kalapati yung vlog nila guys ha. Hindi ibon. Hindi tungkol sa ibon. Mga ano yun guys. Mga nakakatawang video. Gags1 Vlog. At bago tayo magtapos, please link. Share mo itong video na to at subscribe na rin. At pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa bagong video. At yun lang. Paalam.